बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, मौसम तो वैसे सर्दियों का है लेकिन एक साथ मौसम और भी चल रहा है और वो सियासी तौर पर उड़ान भरने का मौसम है। इलेक्शन से पहले हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ रुख करती हैं, कई नए इत्तेहाद बनती हैं। लेकिन इस बार तो जैसे एक नई तारीख रकम हो रही है, एक सियासी जमात से लातल्की इख्तियार करने वालों की फहरिस्त वो तवील होती जा रही है और लोग धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। ख़ास तौर पर उनके वो लोग जो क़यादत कहलाते थे, जो मरकज़ी रहनुमा थे, इसी तरह उनके जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो वो अपनी नई राह ले रहे हैं। ज़िला चकवाल के हवाले से भी गुज़श्ता रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हुई। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला ने हस्ब तवक्को से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया। उनका वीडियो बयान जारी हुआ जिसमें उनका ये कहना था कि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया कि शायद पार्टी जो है वो लाइन कुछ तब्दील करे, कुछ बयानिया बदले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने ही अपना बयानिया बदलते हुए तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। साथ साथ तो वो 9 मई की मज़म्मत करना नहीं भूले और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, आज़ाद हैसियत से वो ख़ुद भी इलेक्शन लड़ेंगे और साथ पूरा पैनल होगा। सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला का ये ऐलान कोई ऐसा गैर मुतवक्को नहीं है, बल्कि अगर इसमें कोई ताख़ीर हुई है, कोई देरी लगी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो मुल्क में मौजूद ही नहीं थे, वो मुल्क से बाहर थे, इसलिए वो बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर थी। और जैसे ही उनके खिलाफ एंटी करप्शन में पर्चा कट गया तो फिर वो वापस भी आए। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है उनको वापस आए हुए। इस दौरान उन्होंने मुशावरत भी की अपने दोस्तों से भी और कई और जगह भी मुशावरत करने के बाद बिलाखिर उनकी तरफ से वो वीडियो बयान सामने आ गया जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब मामलात इससे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो हमें इस वक्त लगता है कि नून लीग किंग्स पार्टी है, उसी में टिकटों को लेकर बड़ी दौड़ लगी हुई है और हर कोई ख्वाहिशमंद है कि उसे नून लीग का टिकट मिले। लेकिन यहाँ चकवाल में इस बात का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि टिकट मिलेगा किसे, और ये इंतज़ार सिर्फ पार्टी के लोग नहीं कर रहे, कारकुनान इसकी राह नहीं तक रहे, बल्कि जो मुखालफीन है वो इस इंतज़ार में है कि जैसे ही नून लीग में टिकटों की तकसीम का अमल मुकम्मल होगा, टिकट अलाट होंगे तो फिर ही जो अपोजिशन जमातें हैं वो अपनी सफ़बंदी करेंगे। और इसके सिलसिले में इब्तदाई तैयारियां तो कर रखी हैं, राब्ते भी मौजूद हैं, सब वो इन टच है और आपस में मुशावरत का अमल जारी रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इंतज़ार है कि नून लीग क्या फ़ैसला करती है, उसके रद्द अमल के तौर पर फिर सही मानों में मैदान में लोग उतरेंगे। जहाँ तक हल्का NA 58 का ताल्लुक है तो अभी इसकी हल्का बंदियों को लेकर भी मामलात अदालत में हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का वाहिद हल्का है कि जिसका जो कौमी असम्बली का मेंबर है उसके नीचे हल्के जो हैं वो 3 सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ वो डाल दिए गए हैं। और इसी पर एतराज़ात उठाते हुए जो हल्के के लोग हैं वो उन्होंने अदालत का रुख किया। अब देखते हैं कि इस हवाले से फ़ैसला आता क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सियासी जो सरगर्मियाँ हैं, जो जोड़ तोड़ है, उसका बिल्कुल आगाज़ हो चुका है और उस सिलसिले में हतमी जो मुशावरत है वो की जा रही है। जिस तरह सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, तो उनके साथ जो 2 सूबाई कैंडिडेट हैं वो कौन हो सकते हैं, इस सिलसिले में भी पर्दा तो आने वाले वक्त में उठेगा। लेकिन अगर हम हल्का PP 21 की बात करें तो वहाँ पर पीर वक़ार हुसैन करूली मौजूद हैं, बड़े मुतहर्रिक लीडर हुआ करते थे तहरीक इंसाफ के और वहाँ इलाके में उनकी खिदमात भी बढ़ी हैं। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब वो सरदार ज़ुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला के साथ होंगे या किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे, इसका वो अभी ज़ाहिर है इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होगा तो फिर ही ये सारे लोग अपने पत्ते शो करेंगे। इसी तरह हल्का PP 20 का जहाँ तक ताल्लुक है तो यहाँ पर लतीफ़ाल ग्रुप को भी बड़ी अहमियत हासिल है और इस सिलसिले में वहाँ पर भी मुशावरत का अमल जारी है। अब देखते हैं कि हल्का PP 20 को लेकर क्या फ़ैसला होता है। वैसे तो यहाँ पर सिक्का बंद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार आफ्ताब अकबर थे, लेकिन वो भी लाताल्लुक हो चुके हैं और अब मुशावरत कर रहे हैं कि उनका आइंदा लाए अमल क्या होगा। आज ये अफवाह भी आई कि वो नून लीग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा
کچھ ہو نہیں رہا، اس کی وضاحت بھی آ گئی، انہوں نے تردید بھی کر دی، لیکن ایک بات طے ہے کہ مشورے ضرور ہو رہے ہیں اور اس میں بہت سے جو آپشن ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو سیاستدان وقت پر ہی اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی بالکل حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا، لیکن اس کے لیے ابھی تھوڑا وقت ہے، انتظار کیجیے، آپ کو بہت سی ایسی چیزیں وہ سامنے نظر آئیں گی جس کے بارے میں آپ نے سوچ بھی نہیں رکھا ہوگا۔ بس اسی کا نام سیاست ہے۔ کارکنان وہ ایک اور لسٹ میں شمار ہوتے ہیں، اور جو رہنما ہے وہ اسی لیے رہنما کہلاتے ہیں کہ وہ وقت آنے پر اپنے تمام آپشن کھلے بھی رکھتے ہیں اور انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اپنا فیصلہ لیتے ہوئے، نہ وہ کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ ماضی کے وہ اختلافات دیکھتے ہیں، بس جہاں فائدہ نظر آئے آج وہاں پر وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور سیاست اسی عمل کا نام ہے، سیاست میں اسی طرح کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ تو تحریک انصاف کو لے کر ابھی معاملات کیونکہ بڑے ابر آلود ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کون ہوں گے، کس طرح سامنے آئیں گے، اور کیا ان کو حصہ بھی لینے دیا جائے گا یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں تو ابھی انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے تو اس جماعت کے پاس ووٹ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے، جو شیلا بھی ہے، وہ بالکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے، اور اگر تھوڑا سا موقع ملے گا تو وہ اپنی کارکردگی دکھا بھی جائے گا۔ وہ کہتے نہیں بقول شاعر کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تو بالکل ذرا مٹی نم ہوئی تو پھر یہ اپنی جو زرخیزی ہے، یہ ووٹر، نوجوان ووٹر یہ ضرور دکھائے گا، اور یہ تمام لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اب پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ یہ جو ووٹر نون لیگ کے مخالف ووٹر ہے، یہ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں، اس لیے وہ تحریک انصاف پر اتنی تنقید نہیں کر رہے۔ لیکن کیا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ان لوگوں کو ووٹ کرے گا کہ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ یہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے ووٹر نہیں لینا ہے، لیکن جو موروثی حالات ہیں اس میں تو لگتا یہی ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی خواہش یہی ہوگی کہ تحریک انصاف اپنا امیدوار سامنے لے کے آئے، یا کم سے کم وہ امیدوار ہو جو تحریک انصاف سے ہمدردی رکھتا ہو۔ بہرحال میدان خوب سجے گا، تحریک انصاف بھلے کسی بھی صورت میں ہو، الیکشن میں تو حصہ لینا ہے، اور اب تک کیونکہ ہمیں ایک ون سائیڈڈ میچ نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ کو واک اوور مل جائے گا، تو ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ ذرا صف بندیاں ہو جائیں، ذرا ٹکٹوں کے فیصلے ہو جائیں، تو پھر بہت سی ایسی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی جس پر آپ حیرت کا اظہار کریں گے۔ ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ مخالف ایک تکڑا اتحاد وہ بنایا جا رہا ہے، بس صرف انتظار ہے تو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کہ اس کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو چھلانگیں لگانے کو تیار ہیں، اگر ان کے حسب منشا کام نہ ہوا تو پھر کسی اور جماعت میں یا آزاد پینل کی حمایت کرتے انہیں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ماضی میں بھی وہ ایسے فیصلے کر چکے ہیں۔ بہرحال الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے اب جو گہما گہمی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ آپ بھی انتظار کیجئے، ہے صورتحال دلچسپ، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔